ویلکم بیک پروگرام اختلاف میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح بات ہو رہی تھی پاکستان چائنا تعلقات کے بارے میں اور جو وفد یہاں پر آیا ان کے بارے میں بات چیت تھی. مزید اس بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں سعید علوی صاحب. علوی صاحب, میں آپ سے کوشچن پوچھوں گی کہ پاکستان چائنا کو کون کون سی مصنوعات جو ہے ایکسپورٹ کر سکتا ہے جس سے ہمارے ملک کی معیشت جو ہے اور بھی بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, پاکستان کے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے بہت پوٹینشیل ہے چیزوں کا. ابھی بھی جیسے اب یہ بات کی جائے کہ ابھی کیا جا رہا ہے تو کھجور بہت زیادہ جا رہی ہے. بہت اچھے لیول کی جو کھجور ہے وہ چائنا جا رہی ہے. پھر ابھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں چونکہ معدنیات بہت زیادہ ہیں اور ہم اتنی زیادہ معدنیات ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس میں سے بہت ساری ایسی معدنیات ہیں جو انڈسٹری کے اندر استعمال ہو سکتی ہیں اور ہم بھیج بھی سکتے ہیں اس کو سی پیک کا, چونکہ اب بائی روڈ ایک رستہ بن گیا ہوا ہے تو اس طرح کا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, اس میں چونکہ انفراسٹرکچر کے ایسے مسائل ہیں کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں کرنے کو ہیں لیکن ہم کر نہیں سکتے. اب یہ جو دور اس وقت چل رہا ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے اور آئی ٹی کے اس دور میں نان کنونشنل ایکسپورٹ جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتی ہے. دیکھیں, یہ جو آئی ٹی کا ایک ایسا کام ہے کہ جو آپ نے سسٹم لیا اور سسٹم کے اوپر آپ نے پروگرامنگ شروع کر دی, ویب ڈیزائننگ شروع کر دی, گرافک ڈیزائننگ شروع کر دی. علوی صاحب, جیسے آپ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, آئی ٹی کا دور ہے, تو آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کئی خاص موقعوں پر نیٹ ورک ہی بند ہو جاتا ہے سارا. یہ کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں, میں نے جب پہلے بات کی ہے کہ ہمارے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے وہ تو اوور آل ہے. اب ہم کوئی بھی ایسا کام کریں لیکن نسبتاً نان کنونشنل ایکسپورٹ جو آئی ٹی کی ہے وہ آسان ہے. اب یہ تو ایک آپ اس کو پولیٹیکل مسئلہ لے لیں یا جیسے بھی کہیں, یہ ابھی مسئلہ شروع ہوا ہے نیٹ کا, یہ جب سے یہ فائر وال وغیرہ لگنی شروع ہوئی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس جو آئی ٹی کا انفراسٹرکچر جتنا نیٹ کا چاہیے تھا آلموسٹ اویلیبل ہے. کوئی بڑا مسئلہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ابھی چونکہ فائر وال لگی ہے تو یہ عارضی طور پہ مسئلہ ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں بھی گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے کہ چونکہ آئی ٹی کوئی اب یا یہ انٹرنیٹ کا یہ پروویژن ہے یہ کوئی اب لگژری معاملہ نہیں رہ گیا. یہ ایک اسینشل ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں پانی آتا ہے یا کسی ادارے کے اندر پھر گیس آتی ہے پھر بجلی آتی ہے. اسی طرح جو انٹرنیٹ ہے بیسیکلی ایک میڈیم ہے اور یہ کوئی لگژری آئٹم پہلے کی طرح نہیں رہ گئی ہے یا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں رہ گئی ہے. یہ ایک بہت اہم ترین چیز ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا کام ہی نہیں شروع ہو سکا. میں اپنی بات کی طرف ذرا دوبارہ واپس آتا ہوں. ایکسپورٹ کرنے کو تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے. ہمارے پاس سب سے زیادہ جو خام مال بہت ہے, لیکن خام مال بھی جو ہے آپ اس کو نکالنے کے لیے اس کو پروسیس کرنے کے لیے انفراسٹرکچرز کی ضرورت ہوتی ہے. جب انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس, جس انڈسٹری کا ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے ضرورت سے زیادہ موجود ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری. اور ٹیکسٹائل انڈسٹری چونکہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے اور ہمیں سوٹ ہی سب سے زیادہ ایگرو بیسڈ انڈسٹری کرتی ہے. اور پاکستان کی معیشت کو اگر سب سے زیادہ کوئی سوٹ کرتی ہے کنونشنل انڈسٹری کے اندر تو وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سوٹ کرتی ہے. لیکن اگین پھر ہماری یہ بدقسمتی ہے, ہمارے حکومت کی یہ نااہلی ہے یا ان کی یہ بدنیتی کہہ لیں کہ اس حد تک یہ چلے گئے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے. اور ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے, کسان کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ مزید وہ رو ہی رہا ہے جبکہ ایگریکلچر ہمارے پاکستان کی اسپائنل کارڈ ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیوں نہیں ہم اس چیز کو بڑھا پا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ہمارا کسان ہے, کسان کو کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. پانی کے لیے بجلی چاہیے. بجلی اتنی زیادہ مہنگی ہے. پھر دوسری اس کو کھاد چاہیے. کھاد دن بدن اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر پا سکتا. پھر تیسرا اس کو ایگرو ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جو اس نے ہل چلانا ہے, دوسری چیزیں چلانی ہیں, تو اس کے لیے اس کو ڈیزل کی ضرورت ہے اور ڈیزل آئے دن مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. یہاں پاکستان کے اندر بیسیکلی اگر سچی بات کی جائے تو کوئی انڈسٹری جو ہے وہ چلانے کی کوئی صورتحال بچی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں یہ انڈسٹری چلا لوں گا وہ کر لوں گا. حالانکہ ایگرو بیس انڈسٹری پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے لیکن اس کے لیے بھی تو آپ کو یوٹیلیٹیز چاہیے, بجلی چاہیے, چیزیں چاہیے. ہمارے یہاں تو حالات نہیں ہے کہ اگر دیکھا جائے اگر ریئلٹی کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو ہمارے پاس اس وقت کوئی صورتحال نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی ایکسپورٹ کسی دوسرے ملک کے اندر بھیج سکیں. ایسی تو صورتحال ہی کوئی نہیں ہے.
बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे फजल हुसैन साहब आपसे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया से जयशंकर आए हुए हैं और काफ़ी सालों के बाद ये सिलसिला जो आज हमें देखने को मिल रहा है, 2019 में अगर पीटीआई की हुकूमत के बारे में बात की जाए तो तब के सिलसिले बिल्कुल से ख़त्म हो गए थे, तिजारत के, माशियत के तमाम सिलसिले एक तरफ थे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जब आए गए हैं, सारे वफूद यहाँ पर आए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात होंगे तो ये बेहतरी की तरफ जाएंगे? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अच्छा, इसमें कल भी हमने बात की थी, शंकर साहब की तरफ से कहा गया कि मैं तो सिर्फ आया हूँ चीन के लिए। बहरहाल वो पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान की बात होगी, मज़ीद आगे पेशरफ्त हो सकती है भारत के साथ हमारे तल्लुकात के हवाले से। इसमें जैसा कि हम अलवी साहब भी बात कर चुके हैं, मैं भी बात कर चुका हूँ कि थोड़ा सा भारत को बैक फुट पे आना पड़ेगा। जिस तरह से उसने कश्मीर को बेड़ा गर्क करने के लिए जिस तरह उसने अपने कानून बना दिए, जिस तरह उसने वहाँ पे आइन में तब्दीली कर दी, अपने तसल्लुत को मज़ीद उसने वहाँ पे कश्मीरियों को जिस तरह से दबा के रख दिया, अगर वही पहले वाली सूरत हालात, बल्कि पहले तो हम ये कहते थे कि मसला कश्मीर हल हो, लेकिन अब हम ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कम अज़ कम उसी सतह पर आ जाएं जिस सतह पर पहले थे। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के जिस तरह से तल्लुकात ख़राब हुए हैं और तिजारत के ऊपर भी इसका बड़ा ही मनफी असर पड़ा है। तो बाकी हमने चीन के हवाले से बात की कि चीन को हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आज मैं ये खबर देख रहा था कि चीन के साथ जो हमारे मुआहदे हुए हैं ना, जो हमारी याददाश्तों पर दस्तखत हुए, मुआहदों में से एक ये मुआहदा भी है, एक ये शेक भी है कि भारत के पाकिस्तान चीन को गधे, जिसको हम खोता कहते हैं, हमारे यहाँ खोता खोता ही है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट भी हो रही है चीन के लिए। चीन को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको वो क्या उसका क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ तो ऐसे ही। अगर आप थोड़ा सा मुझे मौका दें तो बेसिकली ये गधा क्यों मंगवा रहे हैं, मैंने थोड़ी सी तहकीक की थी पिछले साल जब ये बहुत मशहूर हो गया कि ये गधे खिलाए जा रहे हैं। ये चाइना के अंदर घरों में ये रवाज है कि कोई ना कोई उनके यहाँ फर्नीचर होता है जिसके ऊपर घोड़े की यानी कि लेदर से बनी हुई कोई ना कोई ऐसी चीज़ घर के अंदर होती है, वो सोफ़ा हो, वो कोई भी चीज़ हो बैठने की हो या कोई डेकोरेशन की पीस हो। अब चूँकि वो हार्स की जो लेदर है वो महंगा है, तो उसको compete करने के लिए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से गधे मंगवा लें। है तो ये बात ऐसे ही मज़ाक वाली, लेकिन ये हकीकत है, ये मैंने काफ़ी इसको तहकीक की, इसके ऊपर पढ़ा। अब थोड़ी सी बात मैं फजल साहब से इजाज़त से मैं थोड़ी सी इंडिया के हवाले से कर दूँ। देखें, इंडिया और पाकिस्तान को अभी ये एक मौका मिला हुआ है, तो अभी चाहिए। देखें 2015 वो आखिरी साल था जब सुषमा स्वराज यहाँ आई थी, उनके वज़ीर ख़ारजा, और उसके बाद अब 9 साल बाद जो है जाके एक ऐसा मौका बना है कि इंडिया से जयशंकर आए हैं और यहाँ पे चलें जिस बहाने भी आए हैं तो इनको अभी इस वक्त कोई न कोई ब्रेक तो देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आसमा, मैं आपसे पूछूंगी, दोबारा से मैं आऊँगी सबके ताल्लुकात जिस तरह से बेहतर बनाने के लिए कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और सुमंदी हयात की मार्केट में कौन कौन से ममालिक जो हैं वो काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तो हमारे पास जिनके साथ हम बहुत क्लोजली काम कर सकते हैं इस हवाले से, वो चाइना है। एग्रीकल्चर का हमारा ये मामला है ना कि हमारी एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट नहीं किया गया, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं किया गया। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में, हालांकि हम एक एग्री कंट्री हुआ करते थे, हमारे पास जो हमारी पल्सेस और हमारा राइस पूरी दुनिया में माना जाता था, लेकिन अब हमारी क्वालिटी के हवाले से वो पोजीशनिंग रही नहीं। तो पहले तो हमें खुद उस पर काम करना पड़ेगा। हमारा एक तो फार्मर उसको हमने बहुत निगलेक्ट किया है, एग्रीकल्चर एज अ होल बहुत निगलेक्ट किया है। हमारा फार्मर इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज यूज करके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ अलायंस होकर बहुत ही सुपीरियर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके, तो वो हमारे थोड़े हैंडीकैप हैं। लेकिन मार्केट, जहाँ तक आप कहें कि मार्केट आपकी सी मरीन लाइफ की और आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की है, लेकिन उस पे हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि हम टैप इन कर सकें। हम ये सारे ममालिक जो इस वक्त यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे है, यूरोप में है, इसके अलावा आपकी और बहुत ही ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऐसे प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमें खुद इस पे पहले काम करना पड़ेगा। अभी हम चाइना के बारे में जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना, देखिए चाइना में एक्सपोर्ट्स तो हमने बिल्कुल बहुत
बेहतरीन तरीके से सर ने हाईलाइट कर दी। चाइना का मसला इम्पोर्ट्स नहीं होता, चाइना खुद बहुत सेल्फ सफिशिएंट प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे मसला उनके पास मतलब वो खुद एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है और वो अपनी आबादी, हालांकि उनकी आबादी बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा प्रोड्यूस करके फिर वो पूरी दुनिया में देते हैं। चाइना का मसला इस वक्त ये चल रहा है कि चाइना के पास इस वक्त अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एडजस्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। चाइना इज लुकिंग फॉर पार्किंग। वो अपनी इंडस्ट्रीज को दूसरी जगह पे पार्क करना चाह रहा है, स्पेशली अपनी क्लोथिंग इंडस्ट्री को वो किसी और मुल्क में ले जाके वहां पे प्रोड्यूस करके चाइनीज प्रोडक्ट वो फिर पूरी दुनिया में लेके जाना चाह रहा है। ये बेसिक पोटेंशियल है हमारे पास। बेसिकली आप देखिए कि हमारे पैसे की वक़्त तो इन कंपैरिजन टू डॉलर तो बहुत कम है ना। हम तो बड़ा मैजेस्टिक किस्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दे सकते हैं। उनका 1 रुपया हमारा 300 रुपये बन जाता है तकरीबन रफली। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम किसी तरीके से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना इसकी कैपेसिटी बिल्ड कर सकें कि चाइना की जो इंडस्ट्रीज चाइना से बाहर जाके पार्क हो रही हैं वो हमारे पास आके पार्क हो। उससे एक तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल होगी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी यहाँ पे। और चाइना की एक और खास बात ये है, आप इसके मुख्तलिफ अगर आप इसकी केस स्टडीज देखें, आप मलेशिया को देखें, इंडोनेशिया को देखें, सिंगापुर को देखें, वो जहां भी जाता है ना वहां की कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो स्क्राइराइज होती है। चाइना की आपकी अलायंस का फॉर्मूला ये है कि वो खुद तो तरक्की करता है, लेकिन जिस मुल्क में जाके वो अपनी इंडस्ट्री पार्क करता है या अपने एम्प्लॉइज पार्क करता है या अपनी वर्क फोर्स को भेजता है, वहां की भी कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमिक बिल्डिंग होती है और बहुत रैपिड होती है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उस पर काम करना है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम बहुत बेहतरीन दे सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल, उस पर हमें थोड़ा सा काम करना है। हमारे पास यंग लेबर है, हमारे पास यूथ है, एजुकेटेड यूथ है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, वहां पे काम कर सकते हैं। बस हमें इस चीज को थोड़ा सा मनोवर करना है। रियल अपॉर्चुनिटी विद चाइना इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड इज गेटिंग देयर इंडस्ट्रीज जो वो दूसरे मुल्कों में पार्क करे वो हमारे पास लेके आए। अच्छा, इसमें मैं एक और बात मैं ऐड कर दूं, इंडिया के बारे में हम बहुत ज्यादा हाइप हो रहे हैं। इंडिया के साथ मामला तभी शुरू होंगे जबकि कश्मीर की एनेक्सेशन का मामला खत्म होगा। देखिए, वी कैन नॉट टेक अ स्टेप बैक। इकोनॉमिक ग्रोथ, अलायंस, नेबरहुड, अच्छे ताल्लुकात सब कुछ बाद में है, लेकिन वहाँ लोगों की जिंदगियां, लोगों की फ्रीडम, लोगों की एक बेसिक ह्यूमन राइट का मामला है जिससे हमारा एक लाइफ लॉन्ग स्टैंड है, हम उससे पीछे नहीं हट सकते और इंडिया को भी उससे पीछे कदम देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, वो आए हैं, हमारे मेहमान हैं, वी वेलकम है विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट, मगर इससे कुछ ज्यादा इस इंटरेक्शन से होगा इसकी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर होगा तो पाकिस्तान गवर्नमेंट विल बी टेकिंग अ स्टेप बैक और ये फिलहाल आई वोंट रिकमेंड दिस, क्योंकि हम एक ऐसी वो क्या कहते हैं ना, आई टू आई बॉल चलते चले आ रहे हैं। हमने इसके बारे में बहुत कुर्बानियां दी हैं और देनी भी चाहिए, वहां पे हमारे भाई हैं। तो इससे ज्यादा उम्मीद है इंडिया के साथ नहीं है। हाँ, चाइना, रशिया और बकिया ममालिक, that will reap some fruitful result. But as far as India, बहुत अच्छा हुआ वो यहाँ आए, हमें होस्ट करने का उन्होंने अपना मौका दिया, लेकिन वहां से बात तभी आगे चलेगी जब ये कुछ बहुत फंडामेंटल मामला रिजॉल्व होंगे। ट्रेड इज नेग्लिजिबल, इंडिया के साथ ट्रेड हम ना करते हुए भी वी आर हैविंग अ क्वाइट गुड इंटरनेशनल प्रेजेंस, और अगर हम उसको यहाँ पे इस चीज को कंसिडर करें तो ये हमारे पास इस वक्त फोकस होना चाहिए कि एक आइस ब्रेक हुई है, मगर ये आइस ब्रेक की है। अली साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये मैडम बात कर रही थी कि ये चाइना जो है वो बाहर अपनी इंडस्ट्री पार्क करता है, तो ये देखें कि जो सी पैक हमारे यहाँ बन रहा है, सी पैक के साथ 7 इंडस्ट्रियल जोन भी बनाना जा रहा है, यानी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है 7 इंडस्ट्रियल जोन।
اگر یہ 7 انڈسٹری زون بن جاتے ہیں تو اس میں چائنا کی بہت بڑی انڈسٹری لگے گی، اور میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی بھی انڈسٹری یہاں لگے تو ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاہدے ضرور کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ وہ مدر بورڈ وہ بناتے رہیں، چپیں وہ بناتے رہیں تو ہم اوپر کے اوپر خالی کھوک کے ایسے کیسز وغیرہ بنا کے چھوٹی موٹی انڈسٹری کرتے رہیں. یہ سی پیک کے ساتھ جو انڈسٹری بننی ہے اس میں ایلوکیشن بھی ہو گئی ہے، جگہ کی بھی ایلوکیشن ہو گئی ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر انڈسٹریل اسٹیٹ بن بھی رہے ہیں کہ جو سی پیک کا حصہ ہوں گے. تو انڈسٹریلسٹ جتنے بھی ہمارے پاکستان کام کر رہے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ اس کے اوپر فوکس کریں اور دیکھیں کہ ہم اس اپرچونٹی کو کیسے گریب کر سکتے ہیں. جی تو ناظرین، یہاں پہ لینے لگے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں.